নমস্কাৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল 2021 চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ছেকেণ্ড ইয়াৰ ফাইনেল এক্সামৰ কাৰণে ইংৰাজী ছাবজেক্টৰ পৰা 10টা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট 2 মাৰ্কৰ প্ৰশ্ন বাছি উলিয়াই আনিছোঁ আৰু প্ৰশ্নকেইটা এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। তোমালোকে স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু যদি মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাবা। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগতীয়াকৈ পোৱাৰ কাৰণে এতিয়া হওক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্রথম প্রশ্নটি হল হোয়াট ওয়াজ ফ্রান্স এক্সপেক্টেড টু বি প্রিপেয়ার্ড উইথ ফর স্কুল ফ্রান্সে স্কুলৰ কাৰণে কি সাজু হ'বলৈ আশা কৰিছিল। আনসাৰটি হল ফ্রান্স ওয়াজ এক্সপেক্টেড ফ্রান্সে আশা কৰিছিল টু বি প্ৰিপেয়াৰ্ড উইথ সাজু হ'বলৈ কুৱেশ্যন অন পাৰ্টিচিপলৰ ওপৰত প্ৰশ্ন ফৰ স্কুলৰ কাৰণে ডেট ডে সিদিনাখন ফ্রান্স ওয়েন্ট টু স্কুল ভেৰি লেট on the day সিদিনাখন ফ্ৰান্সে স্কুললৈ বহু পলমকৈ গৈছিল। দি টিচাৰ এম হেমেল শিক্ষক এম হেমেল told the students ছাত্ৰছাত্ৰীবোৰক কৈছিল that he would ask question on participle ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিব but he did not know the first word about the participles কিন্তু তেওঁ participleৰ প্ৰথম শব্দটোৱেই জনা নাছিল। so he dread of his teacher scold him এয়া তেওঁ ভয় কৰিছিল তেওঁৰ শিক্ষকে তেওঁক গালি পাৰিব বুলি। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল what had been put up on the bulletin board। আনসাৰটো হ'ল an order from Berlin had been put up on the bulletin board। The order was that instead of French language orderটো আছিল যে ফ্ৰান্স ভাষাৰ সলনি জাৰ্মান language will be taught জাৰ্মান ভাষা শিকোৱা হ'ব in the schools of Alsace and Lorraine আলচাক আৰু লৰেনৰ বিদ্যালয়ত। Therefore গতিকে a new German language teacher would come on the next day অহা কাইলৈৰ পৰা এজন জাৰ্মান লেংগুৱেজ শিক্ষক আহিব and M Hamel leave from school আৰু M Hamel বিদ্যালয়ৰ পৰা গুচি যাব। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল what changes did the order from Berlin cause in the school। আনসাৰটো হ'ল the order from Berlin caused a complete quiet as Sunday morning in the school। The teacher M Hamel also looked very pale and gloomy। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল what was the commotion কি হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ আছিল that France anticipated in the school যিটো ফ্ৰান্সে বিদ্যালয়ত লক্ষ্য কৰিছিল or what kind of commotion কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ বা হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশ did France anticipated while coming to school যেতিয়া তেওঁ বিদ্যালয় গৈছিল তেতিয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিল। আনসাৰটো হ'ল France anticipated that when school began there was a great bustle which could be heard from the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison very loud and the teacher's great ruler rapping on the table। 5 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল what are M Hamel's views about the French language or what did M Hamel say about the French language or what according to M Hamel are the qualities of the French language। আনসাৰটো হ'ল according to M Hamelৰ মতে French language is the most beautiful language in the world। It is also the clearest and the most logical language। Therefore, people must guard it among themselves and never forget it। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল why did M Hamel not blame কিয় M Hamel দোষী সাব্যস্ত কৰা নাছিল France alone ফ্ৰান্সক অকলে কেৱল for his inability to learn তেওঁৰ শিকিব নোৱাৰাৰ অসমৰ্থতাৰ কাৰণে। আনসাৰটো হ'ল M Hamel did not blame France alone for his inability to learn। He blamed the parents of France for his inability to learn। The parents wanted to earn a little extra money so they sent France to work on a farm or at the mills। He also blamed himself he often gave a holiday when he wanted to go for fishing and also he often sent his students to water his flowers instead of learning their lessons। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল why was France in great dread of scolding ফ্ৰান্সে কিয় ভয় খাইছিল গালি খাব বুলি। আনসাৰটো হ'ল 2 reasons was France in great dread of scolding। Firstly, little France went to school very late that morning। Secondly, M Hamel told his students that he would ask them questions on participles but France did not know the first word about them। number প্ৰশ্নটো হ'ল what sort of dress did M Hamel wear on the day of the last lesson। answer হ'ল on the day of the last lesson M Hamel was wearing his beautiful green coat, his frilled shirt and little black silk cap which was embroidered।
He never wore such dress, especially on occasion and prize days. 9 নম্বর প্রশ্নটি হল why did Franz want to spend his day out of doors? আনসারটি হল Franz wanted to spend his day out of doors because M. Hamel told his students that he would ask them questions on participles, but Franz did not know the first word about them. Besides, the morning was so warm and so bright. 10 নম্বর প্রশ্নটি হল why was there a crowd in front of the bulletin board? আনসারটি হল there was a crowd in front of the bulletin board because people were reading on it the latest news, which was that an order has come from Berlin to teach only German language instead of French language in the schools of Alsace and Lorraine. 11 নম্বর প্রশ্নটি হল why was the lesson called the last lesson? আনসারটি হল on the day M. Hamel announced that an order has come from Berlin to teach only German language instead of French language in the schools of Alsace and Lorraine. Therefore, they are not going to have any more French classes. From the next day, German language would be taught by a new German language teacher. Hence, the lesson was called the last lesson. 12 নম্বর প্রশ্নটি হল what according to M. Hamelর মতে কি was the great fault of Alsace? আলচাকৰ মহান সমস্যাটো আছিল or what is the great trouble with Alsace? আলচাকৰ মহান সমস্যাটো কি? আনসাৰটো হল according to M. Hamelৰ মতে the great fault with Alsace, আলচাকৰ মহান সমস্যাটো was that আছিল যে the people were not sincere, মানুহবিলাক sincere নাছিল in learning their language, সিহঁতৰ মাতৃভাষা শিকিবলৈ. they put off, সিহঁতে স্থগিত ৰাখিছিল their learning, সিহঁতৰ শিক্ষাবিলাক for the next day, অহা কাইলৈৰ কাৰণে. they thought, সিহঁতে ভাবিছিল that they could have plenty of time in future, ভৱিষ্যতৰ বহু সময়তে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব. 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল why were some village people also sitting in the school that day? সেইদিনাখন কিয় গাঁৱৰ মানুহবিলাক স্কুলৰ ভিতৰত বহি আছিল or why were the village elders present? কিয় গাঁৱৰ মানুহবিলাক উপস্থিত আছিল in M. Hamel's class, M. Hamelৰ ক্লাছত on the day of the last lesson, last lessonৰ দিনাখন. আনসাৰটো হ'ল on the day of the last lessonৰ দিনাখন some elderly village people came to the school to show who had rendered faithful service in the school for long 40 years. It was also their showing love and respect for their country and their most beautiful French language. Thank you so much. ছাত্ৰসকল ইয়াৰ পৰা যদি তোমালোকে কিবা বুজাত অসুবিধা হৈছে তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্টত জনাবা, কমেণ্টৰ উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম। ধন্যবাদ, আজিৰ ইমানখিনি।